Bapa nande turang senina, salam sehat, salam menjua-jua, salam semangat. Maka bengket kita kubas bahan khotbah minggu tanggal 8 Agustus 2020 sada. Operas ras kita dengkekan kata di bata mari lebih kita toto. Bujur Tuhan, gue taruhkan kami menjua-jua kubas suarindu si badia. Janate kami raduras dengkekan katandu, pasu-pasu, katandu pasu-pasu kami kerina. Kelah kerina kami berkati alu kebenaran kata Tuhan. Ibas Yesus Tuhan kami, ertoto kami, erpengelis enalaman Tuhan. Amin. Bapa nande turang senina kata dibata ibuat ibas kitab Nehemia bindualu ayat 1:10-2 bagian dari firman Tuhan. Esra ngogeken undang-undang man bangsa Israel. Kencanggo seh bulan si pepituken kerina kala Israel nggo ringan ibas kuta pengulihena. Ibas wari si pemena bulan kerina ia pulung i Jerusalem i tengah kesain derken gerbang lau. Ipindo kalak ndai man Esra sekala imam dengan ahli undang-undang si breken Tuhan man Israel arah Musa gelah i buatna kitab undang-undang maka ibaba Esra kitab ku perpulungan ndai ija anggo pulung subuk dilaki diberu bagi pedanak-danak singgo ngasup ngantu sisa alu ngala kempak jelma si pulung ibas kesain deherken gerbang lau iogeken Esra undang-undang ndai mulai matawari pultak nari seciger janah kerinana megi kenca alu tutus. Esra tedis i das sada mimbar singgo ibahan guna keperluan si kalak si tedis arah kemohon me Matitia, Sema, Anaya, Uria, Hilikia ras Maasea jana si tedis arah kawas na Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria ras Mesulam. Sanga Esra tedis idas mimbar kerina kalak nyidasa. Sabab gancangan ia asang kerina kalak dai. Kenca talangina kitab minter kalak dai tedis kerina. Nina Esra pujilah Tuhan. Dibata simbelin. Kerina kalak dai ngangkat tanna. Janahna ngaloi amin amin. Jenari nembah erjimpu ia kerina ayona seh kutana. Kecabage keke ia kerina tedis ia ibas ingana sekala-sekala. Jana kalak Lewi si tersena ijenda nerangkan undang-undang eman bana. Jesua, Bani, Serebia, Jamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kalitia, Asaria, Josabat, Hanan ras Pelia. Langsung iterjemahkan kalak dai undang-undang di bata jenari iterangkan naseh maka kerina kalak dai ngangkasa. Kenca ibegi kalak dai kaisin nikatakan ibas undang-undang tangis ia kerina. Maka Nehemia gubernur tupung sie ras Esra skala imam dengan ahli undang-undang bagi pekalak Lewi sinerangkan undang-undang ngatakan caman bana kerina nina wari enda mewari sadawari si badia man Tuhan di batandu maka olah kam tangis entah pe ceda ate genduari mulihlah ku rumahdu janah manlah kam raskenlah pangandu ras anggurndu ras kalak si kekurangan senda mewari si badia man Tuhan ta maka olah ceda tendu keriahan si breken Tuhan man bandur banca kamegege kalak Lewi niar-niar laku pesinik jelma sinterem cadang ngatakan cagla olah erceda ate ibaswari si bagi badiana maka kerina ia mulih ku rumahna jenari man ras minem alu meria ukur jana ras kena si kerajangan na ras kalak si deban sebab angkana kai singgo yoge kena man bana terjeng-jengen ca pengogenta alu tema pulung erberita ras si keleng-kelengen senina ras turang gelu enda erpaksa-paksa lid paksana megegeh kita lid kapaksana kurang kagegeh ta lid paksana kita sehat lid kapaksana sada paksa waktu sakit kita maka adi soal bergereja enda lid paksana kita ku gereja PAT talanari kita banjir kita kan situasi subuk bas dirinta bagi situasi di luar dirinta. Kenuari saja engkau sada setengah tahun pandemi lanari bagi segelgel ibas kita bersekutu muji Tuhan. Kadang banci tetap muka ibas kita muji Tuhan. NDP live streaming kita. Deba-deba temanta secara Zoom. Bagi kita PJJ PA kategorial secara Zoom. Maka senin ras turang asum sehat dengan kita ngasup dengan kita bersekutu muji Tuhan. Baik tatap muka live streaming entah Zoom ngasup dengan kita bansi muhuli nakan kekelengan kesempatan si harus sipakekan alu mahuli.
Sebab lit kari paksana git ate tang lakukan sie krina, tapi kondisi ta situasi rebanca labanci kita reban KIP. Bagaimana kira-kira situasi sialami bangsa Israel kencanggoi taban Babel ras Persia kurang lebih 70 tahun. Ras ibas masa pemerintahan Raja Persia Artaxerxes maka banci bangsa Israel enda mulih ku Jerusalem. Selama pembuangan go pastilah nari bebas beribadah. Bagi menjalani kegiatan perayaan kalak Yahudi bagi dube ilako kena i Jerusalem. Deba-deba nggo la nari tekna bahasa Ibrani tapi bahasa Aram sebab tubuh ras belin-belin PI Babel. Ras kai terjadi. Kencang goringan baskuta kemulihan masing-masing. Maka ibahan na waktu na pulung kerina ku Jerusalem. I tengah-tengah kesain deherkan gerbang lau. Ipindo kala endaman Esra emas sekala imam dengan ahli undang-undang si bereken Tuhan man Israel arah Musa. Labanci ibuat na kitab undang-undang maka ibaba Esra kitab undang-undang jana nggo pulung subuk dilaki diberu bagi pedana-dana singgo ngasuk mantu sisa. Ilakan Esra kempak si pulung jenario ge kena undang-undang dai mulai matawari pultak seh ciger. Jana kerina megi kenca alut tutus. Banci si idah papanan diturang senina perban nggo muas melihe karena kata di bata. Ia sendiri mindosa. Gela ioge min undang-undang rasi luar biasa kerina ia megi kenca alu tutus kurang lebih 5-6 jam. Subuk pemimpin ibadah ras perpulungan tutun cidahkan sikap menghormati undang-undang la merjarjar la sembrono. Ibas ayat waluh dai si ida sanga Esra tedis idas mimbar talangina kitab dai minter kalak dai tedis kerina nina Esra pujilah Tuhan di batas simbelin. Maka respon perpulungan alu ngangkat tanah jenari nembar jimpuh ia krina ayona seh kutana. Kadang menangis kita. Engkai makana bageningku pustaka si badian tanggo berabu-abu lanari pernah ioge. Lite banggo kala berbentuk jorok. Biasa saja kita. Itu kan cuma buku nintaka jadi alasan. Yang penting kan isinya. Tapi Esra raskala Israel tuhu-tuhu menghormati undang-undang di bata. Maka kerjasama Esra ras kalak Lewi. Kencang goyo geken Esra terangkan kalak Lewi. Si tersena gelarna bas perikop. Terjemah kena. Kata di batandai tapi undang-undang dai. Sebab lit de balanari angkana bahasa Ibrani. Terangkan seh maka kerina kalak dai ngangkasa. Kencang go begina yang kana isi pustaka si badian dai tangis ngandung kalak enda kerina. Sebab sedarina dosa-dosana sedekah enda. Gejap kenakel maka kesirangan ras Tuhan ela bomaba dame manpana. Maka Nehemia gubernur paksa si kalak Lewi ras Esrar sada arina ngatakan jawari enda sada wari si badiaman Tuhan di batandu. Maka olah kam tangis tapi erceda ate. Genduari mulih laku rumah ras man-man lah kam. Raskanlah pangandu ras anggur ras kalak si kekurangan. Olah ceda tendo. Kriahan si bereken Tuhan man bandur banca kam megege. Kalak Lewi niar-niar laku pesini jelma sinterem singandung gela olah ceda tena ibaswari si bage badiana. Maka mulih kerina perpulungan ke rumah na masing-masing. Man ras minum alum ria ukur. Jana ras kena si kerajang ras kalak si deban. Sebab yang kana kai singgo ioge kena man bana. Artinya arah perikop enda rikutkan temanta maka teridah kini sadan pulung ras-ras bersaksi ras geluh si keleng-kelengan. Seri ras pengogenta si pemena emkap ibas kitab perban rasul-rasul. Si cidahken karena jemaat mula-mula kencan nusur kesasi badia ibas wari Pentakosta. Rasul-rasul Tuhan erban tanda-tanda sengget sirbanca tambah kemalangan na perpulungan eman Tuhan. Pulung kala enda ras-ras saling berbagi lalit si egois. Lalit si hanya ngukurkan dirina. Daya kena ertana duit na bagi-bagi kena sueras keperun sekala-sekala. Pembagian na perikutkan kebutuhan masing-masing. Lalit si merasa keberatan. Buen pe si kerajangan teman na asang iya. Memang buen kebutuhan teman na asang iya. Saling mengasihi. Kai silaku kencemat mula-mula jadi kesaksin manjelma si deban. Sama karena tambahi Tuhan. Kehadiran perpulungan mula-mula ambah warina reh teremna. Bapa nande turang senina tema si seman banta ibas. Minggu enda pulung erberita rasi keleng-kelengan.
Gereja tanggo ngaturkan kegiatan persadaan. Ija banci kita pulung muji Tuhan ras erlajar palaskan kata Tuhan. Kelas itu tole surat-surat Tuhan kaisi harus sidalankan bas geluhta. Firman Tuhan ulu gugeh. Firman Tuhan ulu kriahan ukur. Subuk bas kebaktian minggu, PA kategorial, PJJ, retreat ibadah-ibadah si deban. Ibas pandemi bagepe, banci dengar kita pulung walaupun secara Zoom meeting tapi ibadah. Ras keluarga antar kita kan ibadah ilakukan secara live streaming. Bujur nintaman Tuhan. Banci dengar si pakaikan kesempatan si Tapi terem dengar perpulungan sila ikut muat bagin. Hasil penelitian Litbang. Ngatakan 40% siku gereja. Entah. Kenca pandemi endang goka reurakna. Bas gereja entah saja pe banci si ida. Puji Tuhan lit deba perpulungan usaha kena kerina kegiatan ikutina. Lit deba kebaktian minggu kutina. PJJP banci jadilah banci ikut. Tapi kategori lah ikut. Tapi lit kadeba sama sekali lah ia bersekutu ras Tuhan. Lah ia bersekutu ras teman-teman sada kini teken. Sepanjang sada minggu entah lit kadeba go lebih setahun pe. Mabanci si gejapkan kais terjadi ibas geluh pertending ta seriras HP. Dikencala si casken HP ta. Pasti ngolobet bahkan mati HP ta lana dibanci si pergunakan. Bagaim geluh pertending ta bapa nande turang senina. Adila pernah iisi alu kebenaran kata dibanta alu pertoton taman Tuhan. Go pasti lemah pertending ta, mati pertending ta. Jangan dikencalit persoalan murah kita labuh. Kesempatan banci dengar pulung alu muhuli. Enda ala banci lang ipakekan walau ibas masa pandemi enda. Fokus kita, tutus kita bagi kala Israel ras jemaat mula-mula nari. Terkadang terjadi asum kita beribadah jekang syukur kenjumanta. Jika kita ngerana ras temanta, si cakapkan ka uis teman, ngerumpi ka kita ras tebanas. Tapi firman Tuhan ibas minggu enda persingeti kita asum kita beribadah pulung ras-ras muji Tuhan. Erlajar kita repalaskan kata Tuhan. Alu tutus si berikan diri inta geluh taman Tuhan. Muli ibadah nari ije meminggu seminggu kasih pakaikan kesempatan guna bersaksi ras berdiakoni. Selamat beribadah. Labo kenca kita masuk bas ruang ibadah. Tapi situ na kenca kita mulih bas ibadah nari. Ije teraplikasi firman Tuhan sehingga sialokan kita. Apakah banci si aplikasikan kekelengan man Tuhan, kekelengan man sesama. Arah kita dalani geluhta. Setiap jemaat adalah subjek labo objek. Pelaku pemberitaan firman Tuhan ras pelaku guna kita nahkan kekelengan. Labo hanya pandita pertua diakan. Kerina kita ibas PJ jenta. Labo hanya pertua si banci nurikan pengejapan. Tapi kerina kita. Sebab kerina kita ngejapkan uga karya Tuhan ibas geluhta. Si bagikan kaman teman. Jadi saksi sing geluh kita di tengah-tengah jabu. Di tengah-tengah gereja. Di tengah-tengah masyarakat bas dahinta. Lah kita pelaku perjudian. Lah kita pemakai entah pengedar narkoba. Lah kita pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Bujur ibas perbahanta. Terlebih terpanggilkah kita guna kepate. Empati. Neken kekelengan. Mankala si membutuhkan pertolongan bas kita nari. Terpuji gelar Tuhan di bata masuk-masuk kita. Guna tetap kita banci bersekutu. Pulung ras-ras. Banci kita bersaksi. Banci kita neken kekelengan sapi-sapi kita. Terpuji gelar Tuhan. Mari ras kita toto. Bujur Bapa ngwalokan kami katandu sampati kami. Ibas kami banci makekan katandu ibas geluh kami. Amin apa ibas masa pandemi tetap kami setia bersekutu man Tuhan. Gelalu bagi megegeh kini tekan kami. Ngasup tetap kami bersaksi. Cidahkan keleng ras perkuati Tuhan ibas geluh kami. Dengan bancika kami nahkan kekelengan sapi-sapi kami. Terpuji gelar untuk Bapa ibas Yesus artoto kami. Amin.